परवेज़ हुदबॉय, फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तकरीबन 20 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई हॉलैंड में। तब मैं लोकल वतन टीवी चला रहा था, पाकिस्तानी कम्युनिटी चैनल। तो हमने इनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने कंक्लूड किया बाय सेइंग अल्लाह हाफिज़। इन्होंने कहा अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, परवेज़ हुदबॉय ने। उसके बाद मुझे इनकी जो एंडिंग है दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। इन जनाब ने कहा कि प्लीज़ आप एंडिंग दोबारा रिकॉर्ड करें। मैंने कहा क्यों? इन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि जो मेरे दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। सो अल्लाह हाफिज़ को काट के हमने उस वक्त लगाया खुदा हाफिज़। सो ही वांटेड टू प्लीज हिज peers and his friends। तो ये थी मेरी पहली और आखिरी मुलाकात विद परवेज़ हुदबॉय। उसके बाद उनका कई दफ़ा यहाँ पे आना हुआ और मुझे उनसे मिलने का चांस मिला, बट आई कुड नॉट मीट हिम नोर आई वांटेड टू मीट हिम। जनाब, बात क्या है? ये अक्सर डॉन न्यूज़ में लिखते हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनके टॉपिक होते हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान, इस्लाम, मुस्लिम वर्ल्ड। बहुत कम ये साइंस के ऊपर लिखते हैं। अक्सर ये पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, अक्सर ये इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं और मुस्लिम्स के ऊपर तनकीद करते हैं। मुझे इनकी तनकीद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में वो ये है कि इन्होंने कहा कि जो बुर्का पहनने वाली हैं वो मीडियोकर हैं। ठीक है, उनकी एक किस्म की इंसल्ट की उन्होंने, परवेज़ हुदबॉय ने, कि जो निकाब पहनती हैं उनकी मजाक उड़ाई। अब मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये परवेज़ हुदबॉय ये औरतों के हक़ में लिखते हैं और औरतों के हक़ में मैं भी हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ इज़ प्रो वुमन। हाँ, मुझे पता है मुजालिम होते हैं, औरतों के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ जुल्म होते हैं, उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरी सुनेगा कौन? परवेज़ हुदबॉय तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। देखें, अगर आप औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको हक दें, तो व्हाई द हेल आर यू टेकिंग दिस राइट अवे फ्रॉम वुमन जो बुर्का पहनना चाहती हैं, जो निकाब करना चाहती हैं? मेरी फैमिली में 1-2 लेडीज़ हैं जो निकाब करती हैं, बाकी कोई नहीं करता। लेकिन जो करती हैं, आई रिस्पेक्ट देम। मेरी ममा नहीं करती हैं, मेरी एक कज़न अमेरिका में वो करती है, आई सल्यूट देम। अपनी मर्ज़ी से करती हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ हॉलैंड में, वो अपनी मर्ज़ी से निकाब पहनती हैं। बाय द वे, हॉलैंड में मुस्लिम आबादी होगी तकरीबन 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन मुस्लिम्स, जिसमें से 150 निकाब पहनती होंगी, 200 पहनते होंगे, चलो, जो कि इट्स पीनट्स। लेकिन वो अलग डिस्कशन हो जाती है, यहाँ की जो रूल्स और रेगुलेशंस है रिगार्डिंग निकाब। लेकिन मैं परवेज़ हुदबॉय की सोच से आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट हिज थिंकिंग इज़ कि एक तरफ से आप औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको उनके हक़ मिले। ठीक है, आप औरत मार्च के हक़ में हैं, सो बिस्मिल्लाह, डजंट मैटर। लेकिन फिर आप उनको उनका हक़ क्यों नहीं देते अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से? ये तो बात उन्होंने नहीं कही ना कि जो अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, मर्ज़ी से नहीं पहनता, वो उनके ख़िलाफ़ है। उनको जो पहनती है उनको उन्होंने एज ए जोक समझा है, एज ए उसके ऊपर उन्होंने मजाक किया, तंज किया है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये मेरी समझ से बाहर। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जो औरतें
اپنی مرضی سے پہنتی ہیں، آپ ان کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ کس قسم کے آپ یہ جو اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق کے، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ ان کے آرٹیکلس فالو کیجیے گا، ان کے بارے میں آپ ریسرچ کیجیے گا. اور یہ نیوکلیئر، پاکستان میں جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ اس کے خلاف بھی ہیں. اور کشمیر کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ بکواس کیا ہے. جی ہاں، بکواس کیا ہے، اور یہ بھی ان کا بہت بڑا بکواس ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے کلیئرلی بتائے کہ اگر کوئی عورت چاہے وہ جو بھی کپڑے پہنتی ہے اپنی مرضی سے وہ پہنتی ہے تو who the hell are you? Who the hell are you to put her down? اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی کپڑے پہنتے ہیں، اگر عورتیں، دیکھو عورتوں کے بارے میں، مسلم عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں مانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں جو پاکستان میں حالات ہیں عورتوں کے، میں اس سے ناواقف نہیں ہوں. آئی ایم فلی اویئر آف دیٹ، اور آئی ہوپ کہ ان کی جو سچویشن ہے وہ امپروو ہو. مجھے پتہ ہے ان کو دبایا بھی جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا وومن جو نقاب پہنتی ہے وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے. ان کو اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اکارڈنگ ٹو دیم، ناٹ اکارڈنگ ٹو پرویز ہڈ بوائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا، لیکن اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ پھر بھی اگر وہ نقاب پہنتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے. سمجھے آپ؟ سو اگین یہ کنٹروورسی تھی اباؤٹ پرویز ہڈ بوائے، اینڈ آئی واز کوائٹ پسڈ اباؤٹ اٹ. کہ اور باقی جو میڈیا ہے اور جو نیوز اینکرز ہیں انہوں نے بھی اعتراضات کیا، انہوں نے بھی آواز اٹھائی. آئی نو دیٹ. لیکن آف کورس سو کالڈ سوڈو لبرلس، سوڈو انٹلیکچوئلس، ان کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. نہ ہی مجھے ان سے امید ہے، جیسے میں نے پہلے ولاگ میں کہا، نہ مجھے ویسٹرن پاور سے امید ہے، نہ کسی اور سے امید ہے، نہ مجھے سعودی عربیہ سے امید ہے. کسی سے امید نہیں ہے. آپ کو اپنے پاؤں خود کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، تاکہ آپ اپنا لوہا منوائیں، تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ بہت جلدی میں ایک اور ولاگ لے کر آ رہا ہوں. اللہ حافظ.